Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. We are from the fifth group with the member Veronica Sintabella, Regina Ratna, and Indah Rizkiani. We'll discuss about education for the global citizen. Okay, first, what is globalization? Globalization is the process of interaction and the integration among people, companies, and governments worldwide, driven by economics, business, political, and culture. Jadi globalisasi itu merupakan suatu proses interaksi dan integrasi seluruh umat manusia, orang-orang atau perusahaan atau pemerintahan di seluruh dunia yang berlandaskan ekonomi, bisnis, politik, dan budaya. Then, there are a lot of effects of globalization, positive and negative. In positive effects of globalization are globalization led the change of technology, business, and economic. Globalization also has led to a change in attitude in developing countries toward FDI, foreign direct investment, from the negative perception of it in the middle of 19th century to competing with one another to attract FDI through various package of investment incentives and endorsements. Jadi globalisasi itu mempengaruhi perubahan teknologi, bisnis, dan ekonomi. Jadi globalisasi juga mempengaruhi sikap atau pandangan developing countries, negara-negara berkembang, kepada foreign direct investment itu negara-negara yang ingin berinvestasi. Dari persepsi mereka kan negatif awalnya sama mereka, kemudian menjadi positif dan mereka berkompetisi untuk meraih simpati dari mereka agar mereka mau berinvestasi di negaranya. Then, the negative impact of globalization are national borders lose its effectiveness in managing international business. The rise of countries that allow the dual citizenship. And the third, foreign citizen can be the top executive of the famous company in America, Europe, or Australia. Foreign citizen also can be the part of academics university in those countries with important dengan jabatan yang penting. And the last, traditional sense of national borders seems to be disappearing. Jadi ada beberapa efek negatif dari globalisasi. Yang pertama, national borders itu kehilangan keefektifan dalam mengatur perdagangan internasional. Jadi yang ada itu perdagangan bebas. Terus banyak juga negara-negara yang memperbolehkan dual citizenship, dua kewarganegaraan. Dan orang-orang asing itu bisa menjadi top eksekutif atau memegang jabatan-jabatan penting di negara-negara yang mereka singgahi walaupun mereka bukan pribumi asli. Okay, citizenship. Gracia stated that citizenship is an inclusive concept and embraces a multi-layered sense of belonging. Dover and Williams define citizenship as membership determined by formal factors such as place of birth, parentage, or act of naturalization or political community, by virtue of which one has legally defined rights and moral responsibilities to participate in public life of one's political community. The citizens have the right and the responsibilities to their countries according to what they do.
Okay, next component, the citizenship. Osler categorize citizenship as a status, feeling, and practice. Status, which confers on the individual the right to residence, vote, and employment. Feeling, sense of belonging to a community. Practice, active participation in the building of democratic societies. There are also four components of citizenship by O'Brien. I don't know how to spell it. First, membership in the terms of a nation state. Sepertinya sama seperti yang milik Osler. Second, civil, political, and social rights and liberties. Third, that is to the state and community unity within the national boundary. And the last, participation in national, regional, and local affairs and decision making. Okay, then what is global citizenships? Global citizenships is the idea that all people have civic responsibilities to the world as a whole, rather than just their local communities or countries. Scorza stated that the global citizen is a person with all of the rights and responsibilities of membership in the human polity, and ideally also the capabilities needed to fulfill the former and enjoy the latter. Then, global citizenship also have responsibilities and the right. We go to the right of global citizenship. It's set by Scorza. First, the right to live, liberty, and security of a person. Second, rights of due process and equal recognition, freedom from discrimination, freedom of thought, conscience, religion, and expression. Also, freedom of association and assembly, and the right to universal suffrage. And the last, the right to property, health, education, and a decent standard of living. But not just the right. The citizenship also has or have the responsibilities. And the responsibilities are: first, respect the right of others. Develop the basic competencies of global citizenship. Use these competencies intelligently to do justice to others. And participate in the public affairs of one's country for the sake of justice. And next, global citizen. Global citizen or citizen with cross-economic, cross-educational, cross-cultural between countries, cross-social, political, or even citizen with cross-individual interested and institutional, culture, and national interests. The concept of a global citizen was born along with the increasingly rapid flow of globalization. Global citizenship itself emerges from diversity with the aim of expand inclusion and power and have a ethical and a normative framework and far from being just a tool of power. As a process, globalization has brought significant change to world civilization. This has a very significant impact on various levels of life, between locally, nationally, regionally, and internationally. Being an inseparable part in the concept
of globalization, citizens play an important or strategic role, especially in the relation to improve to take advantage of the opportunities for rapid progress in the interest of actualizing all their capabilities. Global citizen, in a broad sense, refer to individuals who present and prioritize the identity of a global citizen above their identity as a communal citizens. In another sense, this infers the emergence of an individual attitude and that priorities the interests and the needs of world citizens above the interests of their communal groups, even above their own interests. Untuk penjelasannya, bahwa warga dunia adalah warga negara yang memiliki kepentingan lintas ekonomi, lintas pendidikan, lintas budaya antar negara, lintas sosial politik, atau bahkan warga negara yang memiliki kepentingan lintas individu dan kepentingan kelembagaan budaya dan nasional. Konsep global citizen ini lahir seiring dengan arus globalisasi yang sangat pesat. Kewarganegaraan global sendiri muncul dari keberagaman dengan tujuan memperluas influensi dan kekuasaan serta memiliki kerangka etis dan norma dan jauh dari sekedar alat kekuasaan. Sebagai suatu proses, globalisasi telah membawa perubahan signifikan bagi peradaban dunia. Hal ini berdampak sangat signifikan terhadap berbagai tingkatan kehidupan baik lokal, nasional, atau daerah maupun internasional. Sebagai bagian yang tidak dipisahkan dalam konteks sosial globalisasi, warga negara memainkan peran penting atau strategi terutama dalam berkaitan dengan upaya pemanfaatan peluang kemajuan pesat untuk kepentingan mewujudkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Warga global dalam arti luas mengacu pada individu yang memprioritaskan identitas warga global di atas identitas mereka sebagai warga komunal. Dalam pengertian yang lebih sempit, hal ini mengimplikasikan pada munculnya sikap individu yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan warga dunia di atas kepentingan kelompok komunalnya, bahkan di atas kepentingannya sendiri. Characteristics of a global citizen. In the first, approaching the problem from the point of the view of a global citizen, mendekati masalah dari sudut pandang warga global. In the second, work together with others, bekerja sama dengan orang lain. In the third, responsibility from the role and responsibility of citizen, tanggung jawab atas peran dan tanggung jawab warga negara. In the fourth, think critically and systematically, berpikir kritis dan sistematis. And the next, resolve conflict without violence, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. And next, adopts a way of life that protects and informs, mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan. And the next, respect and defend human rights, menghormati dan membela hak asasi manusia. And last, participate in public affairs at all level of student learning and take advantage of informational-based technology. Berpartisipasi dalam urusan publik di semua tingkat pembelajaran kewarganegaraan dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi. The main challenge have facing global citizen. In the first, environmental damage as a result of climate change that occurs naturally caused by humans. This has an impact on increase the problem of human life, such as the emergence of the variety of disaster. Kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh manusia. Hal ini berdampak pada peningkatannya permasalahan kehidupan manusia seperti munculnya berbagai penyakit dan bencana. And the next, in the increased number of population, especially in the countries poor, the worrying impact
of this phenomenon is the increase in humanitarian problems such as poverty, hunger, educational distance, health, and other social problems. Meningkatnya jumlah penduduk, terutama di negara-negara miskin, dampaknya yang mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah meningkatnya masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, penyakit, kesehatan, dan masalah sosial lainnya. And the next, increased exploitation of the natural resource. The demand of the needs, especially from the main international industrial country, require and control exploration of the natural resource. Such a resource, fossil resources are on the verge of extinction from the mentioned environmental demand from the acquired natural resource. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, tuntutan kebudayaan terutama dari negara industri maju menuntut eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Akibatnya sumber daya fosil berada di ambang kepunahan, belum lagi telah menjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam. And the next, the emergency of the experimental radicals movements. Weight of the terrorist behavior result the resolution and cause increase among netizens. Gerakan ekstremisme dan radikalisme akibat terorisme. Perilaku ini mengakibatkan korban sipil dan menyebabkan keresahan di kalangan warga. In the next, narco proliferation is carrying out the several countries such as Korea, Italy, and Iran, for example. These conditions have infection stability in the regional area. This result in the discretion of the harmonization of the international environments. Proliferasi nuklir dilakukan oleh beberapa negara seperti Korea, Italia, dan Iran. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakstabilan kawasan regional yang mengakibatkan terganggunya harmonisasi lingkungan internasional. And the next, the fall of several countries as a result of the prolonged conflict such as the happened in Yemen, Syria, and several countries in the Middle East regions. Jatuhnya beberapa negara akibat konflik berkepanjangan seperti Yaman, Suriah, dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah. In the next, the speed of disease is so fast in line with the dynamic mobility of the world's population. Penyebaran penyakit begitu cepat berjalan dengan dinamika mobilitas penduduk dunia. In the next, the emergency of global inflation. There are countries that agreements as development country, and semi-fair country. As a result, global competitions. Munculnya diskresi global, terdapat negara yang tergolong negara maju, negara berkembang, dan negara semi-peri atau negara miskin sebagai akibat global kompetisi. And the last, the waning world confidence in the extent of the international institutions such as United Nations because they are the main scope and have double standard. Semakin memudarnya kepercayaan dunia terhadap beberapa lembaga internasional seperti PBB karena dianggap tidak mampu berstandar ganda. What is the global competition? Global competition is a multi-dimensional capacity. Globally competent individuals are extremely local, global, and intercultural issues in understand and commit different perfects and a world view. Interact successfully and respectfully with others and take responsible action reward toward sustainability and collective well-being. Kompetensi global adalah kapasitas multidimensi. Individual yang berkompeten secara global dapat memeriksa masalah lokal, global, dan antar budaya.
memahami dan menghargai perspektif dan pandangan dunia yang berbeda, berinteraksi dengan sukses dan hormat dengan orang lain, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap beberapa kesejahteraan kolektif. We need global competence in the first truly harmonizable in the multicultural communities, hidup harmonis dalam komunitas multikultur. The to drive is a chance labor market, untuk berkembang dalam pasar tenaga kerja yang telah berubah. To use media platform effectivity and responsibility, menggunakan platform media secara efektif dan bertanggung jawab. And the last, to support the sustainable development goals, untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Can access global competence. The Global Competence Assessment is a PISA 2018 in the competence of the two parts. In the first, a cognitive assessment and a background questionnaire. The cognitive assessment is designed to give students capability to critically examine a global issue, cognize our influence on the perception and the worldview, understand how to community with other intercultural contents, and identity, and compare different course of action to address global intercultural issue. In the background questionnaire, students will be asked to report how familiar they are with global issue, how development their linguistic and communication skill are, to what extent they hold inside attitudes such as a respect for people from different cultural backgrounds, and what opportunities they have at school to develop global competence. Answer the school and the teacher questionnaire will provide a comparative picture of how educational systems are interest global, international, dan intercultural representation throughout the curriculum and the classroom activities. Penilaian kompetisi global adalah PISA 2018 terdiri dari dua bagian, yaitu penilaian kognitif dan kuesioner latar belakang. Penilaian kognitif dirancang untuk memperoleh kapasitas siswa untuk secara kritis memeriksa masalah global, mengenai pengaruh luar pada perseptif dan pandangan dunia, memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks antar budaya, dan mengidentifikasi serta membandingkan tindakan yang berada untuk mengatasi masalah global dan antar budaya. Dalam kuesioner latar belakang, siswa akan diminta untuk melaporkan beberapa akrab mereka dengan masalah global, bagaimana mengembangkan keterampilan linguistik dan komunikasi mereka, sejauh mana mereka memiliki sikap tertentu seperti menghormati orang-orang dari latar belakang yang budaya yang berbeda, dan peluang apa yang mereka miliki di sekolah untuk mengembangkan kompetensi global. Jawaban atas kuesioner sekolah dan guru akan memberikan gambaran komparatif tentang bagaimana sistem pendidikan mengintegrasi persepsi global, internasional, dan antar budaya di seluruh kurikulum dan kegiatan kelas. As material take together, and the cognitive assessment and the background questionnaire address the following educational policy questions. In the first, to what degree are student ability to critically examine contemporary issue of local, global, intercultural significance. Sejauh mana mahasiswa mampu secara kritis memeriksa isu-isu kontemporer tentang signifikasi lokal, global, dan antar budaya. To what degree are students are able to understand and appreciate multiple cultural perceptions and managing difference and conflict. Sejauh mana siswa dapat memahami dan menghargai berbagai persepsi budaya dan mengolah perbedaan dan konflik. To what degree are students prepared to interact respectfully across cultural difference. Sejauh mana siswa
disiapkan untuk berinteraksi dengan hormat melintas perbedaan budaya. And the next, to what degree to students are able to work and take action to make a positive. Sejauh mana kepedulian siswa terhadap dunia dan mengambil tindakan tentang tindakan tersebut menjadi positif, dan perbedaan dalam kehidupan orang lain dan menjadi lingkungan. And next, what inequity in the access education for global competence within the right country. Apa ketidaksetaraan yang ada dalam akses pendidikan untuk kompetensi global antar dan di dalam negara? What the approach to multicultural, intercultural, and global education are most commonly used in the school access system around the world? Pendekatan pendidikan multikultur, antar budaya, dan global apa yang paling umum digunakan dalam sistem pendidikan di seluruh dunia? The next topic is global education. Calder and Smith associate global education as a dynamic process which leads to a critical awareness and sensitivity regarding real-life issues and motivates students to social action. Jadi, Calder dan Smith mengasosiasikan pendidikan global sebagai proses dinamis yang mengarah pada kesadaran kritis dan kepekaan mengenai masalah kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk melakukan tindakan sosial. Case suggests that global education involves an orientation of worldview and knowledge of the world and how it works. Jadi, Case mengemukakan bahwa pendidikan global melibatkan orientasi pandangan dunia dan pengetahuan akan dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. And then, the purpose of global education. The purpose of global education is to equip global citizens with knowledge and competencies to cope with emerging global realities and new demands in this rapidly changing world. Jadi tujuan dari pendidikan global ini untuk membekali warga global dengan pengetahuan dan kompetensi untuk menghadapi realitas global yang muncul dan tuntutan baru di dunia yang berubah dengan cepat ini. Common goals of global education should include the following features. The first is understanding the global interrelatedness and interdependence, and then respecting cultural diversity, fighting racial discrimination, protecting the global environment, understanding human rights, and accepting basic social values. Jadi, dalam tujuan umum pendidikan global harus mencakup beberapa fitur di bawah ini. Yang pertama ada memahami saling keterkaitan dan ketergantungan global. Selanjutnya menghormati keragaman budaya, melawan diskriminasi rasial, melindungi lingkungan global, memahami hak asasi manusia, dan yang terakhir menerima nilai-nilai sosial dasar. The first one is understanding of global interrelatedness and interdependence. A global citizen needs to acknowledge and recognize the interrelatedness and interdependence in a neighborhood, a town, a state, a nation, and the world. Global education seeks to prepare students to live in the global village and to be active participants to shape a better future. Global education also encourages active participation in designing strategies and solutions for the future. Jadi yang pertama adalah memahami kesalingterkaitan dan ketergantungan global. Maksudnya, warga global perlu mengakui tentang keterkaitan dan ketergantungan antara mereka di tingkat lingkungan, tingkat kota, negara bagian, tingkat bangsa, maupun tingkat dunia. Pendidikan global berupaya mempersiapkan siswa untuk hidup di desa global dan menjadi peserta aktif untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan global juga mendorong partisipasi aktif dalam merancang strategi dan solusi untuk masa depan. And the second is respecting cultural diversity. We live a world of cultural diversity which enriches our lives and helps people respect one another's contribution to the advancement of the world. We all have universal basic feelings and emotions such as love,
joy, surprise, fear, anger, and sadness. Yang kedua adalah menghormati keragaman budaya. Kita hidup di dunia dengan keberagaman budaya yang memperkaya hidup kita dan membantu orang menghormati kontribusi satu sama lain bagi kemajuan dunia. Kita semua memiliki perasaan dan emosi dasar yang sama, seperti emosi cinta, kegembiraan, kejutan, ketakutan, kemarahan, maupun kesedihan. And number 3, fighting racial discrimination. Racial discrimination usually based on skin color, nationality, ethnicity, and language. And the forms of discriminations are, the first is direct and deliberate discrimination, like verbal abuse, assault, and policy that denies the rights of certain ethnic groups. And then indirect discrimination, it's about working practice and criteria that are set to disadvantage some ethnic groups. For example, members of certain ethnic groups may not be promoted in the workplace in spite of their satisfactory performance. And then the last is harassment. Harassment is behavior and practices that intend to offend some members of ethnic groups, workplace bullying, racial jokes. Yang nomor ketiga yaitu melawan diskriminasi rasial atau diskriminasi ras. Diskriminasi rasial biasanya berdasarkan warna kulit, kebangsaan, suku, maupun bahasa. Bentuk-bentuk diskriminasi ada beberapa, yaitu seperti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, diskriminasi langsung dan disengaja. Contohnya, pelecehan verbal, penyerangan dan kebijakan yang menyangkal hak-hak kelompok etnis tertentu. Itu termasuk dalam diskriminasi langsung dan sengaja. Selanjutnya ada diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung ini seperti praktik kerja dan kriteria yang ditetapkan merugikan salah satu atau beberapa kelompok etnis. Contohnya, anggota kelompok etnis tertentu mungkin tidak dipromosikan di tempat kerja meskipun kinerjanya memuaskan. Yang terakhir, ada pelecehan. Pelecehan ini adalah sebuah perilaku dan praktik yang bermaksud menyinggung beberapa anggota kelompok etnis, penindasan di tempat kerja, maupun adanya lelucon yang bersifat rasis. And the fourth is protecting the global environment. The environmental challenges we face get beyond national borders. The list of problems is enormous. They include unchecked population growth, depletion of the ozone layer, acid rain, deforestation, hazardous wastes and chemicals, endangered species, marine pollution, and many more. Yang keempat ada melindungi lingkungan global. Tantangan lingkungan yang kita hadapi melampaui batas negara, tidak hanya terbatas pada negara kita sendiri, tapi sudah masuk mengglobal. Daftar misalnya itu sangat besar, sangat banyak, termasuknya yaitu pertumbuhan populasi manusia yang tidak terkendali, penipisan lapisan ozon, hujan asam, penggundulan hutan, limbah berbahaya dan bahan kimia, spesies yang terancam punah, polusi laut, dan masih banyak lagi. And number 5 is understanding human rights. The core values of human rights include equality, fairness, non-discrimination, rights and freedoms, dignity, justice, liberty and security, prevention of torture, cruel, inhuman, degrading treatment, and punishment. Global education should equip citizens with a thorough understanding of these core values so that they can establish these universal principles in a world threatened by racial, economic, and religious divides. Yang kelima adalah memahami hak asasi manusia. Nilai-nilai inti hak asasi manusia meliputi kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, hak dan kebebasan, martabat, keadilan, kebebasan dan keamanan, pencegahan penyiksaan, perlakuan dan hukuman kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat. Pendidikan global harus membekali warga negara dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai inti dari hak asasi manusia ini, sehingga mereka dapat menetapkan prinsip-prinsip universal di dunia yang terancam oleh perpecahan ras, ekonomi, dan agama.
And the last is accepting basic social values. A global citizen should be able to interact, communicate, and work together with other people from different socio-cultural settings and contexts. The civic engagement and involvement in a society requires citizens to accept basic social values as guiding principles in their social interactions, and at the same time to form certain sets of attitudes. Yang terakhir adalah menerima nilai-nilai sosial dasar. Hal ini maksudnya adalah warga global harus dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain dari latar dan konteks sosial budaya yang berbeda. Keterlibatan sipil dan keterlibatan dalam masyarakat menuntut warga negara untuk menerima nilai-nilai sosial dasar sebagai prinsip panduan dalam interaksi sosial mereka, dan pada saat yang sama juga untuk membentuk perangkat sikap tertentu.